Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado And today I'd like to share with you the word and the title for tonight. ¿Cómo nosotros podemos manejar la ansiedad? So how can we go ahead and manage anxiety? ¿Cómo nosotros podemos sobreponernos a ese momento cuando estamos pasando por ansiedad? So how can we go ahead and overcome the moment when we are going through anxiety? Y la palabra de Dios nos dice esto de la manera siguiente. And the word of the Lord says to us En primera carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 5 y versículo 6 al 7 dice así: and Apostle Paul wrote in his first letter to Peter in his chapter 5 verse 6 and 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, and he will lift you up in the due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. ¿Cómo nosotros podemos manejar la ansiedad? So how can we go ahead and manage anxiety? Hoy vivimos esos momentos complicados que nos comienzan a traer ansiedad a algunos de nosotros. So now we're going through moments that we're living that are bringing anxiety to us. Y es importante de que nosotros podamos encontrar o buscar en la palabra de Dios esos consejos que nos dan acerca de cómo nosotros poder salir adelante en medio de esos momentos de ansiedad. So it's important for us to know, important to find, to dig in the word, how we can go ahead and overcome the anxiety and everything that's going on. Porque después de 2 semanas de permanecer encerrados en nuestras casas, Because after about 2 weeks of being enclosed within our homes, escuchando todo tipo de noticias, listening to every type of news, y esas noticias nos han traído un poquito de temor, o quizás ya el temor está sobrepasando esos límites. or maybe that fear has come to us, or that anxiety has now overcome us. Y el problema es que después que viene o después que estamos nosotros atravesando por el temor, So then after we have gone through the moment of fear, comienza a venir la ansiedad. then the anxiety sits in. Y alguien ha dicho por ahí And somebody said something que el termómetro de este siglo that the thermometer of this time, es la ansiedad. it is the anxiety. Ahora, la ansiedad no es algo nuevo, So anxiety is not something that's new. no es algo que hoy recientemente está surgiendo. It is not something that, oh, suddenly it happened. La ansiedad ha acompañado al ser humano desde el momento que perdió esa comunión con Dios. But anxiety has been here accompanying us from the moment it all began. Es una característica humana que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. It's a characteristic of all human beings that we all experiment at a particular time. Y en la Biblia nosotros encontramos varios relatos que nos hablan de esos momentos de ansiedad, es decir, cuando los hombres pasaron por esos momentos de ansiedad. And in the Bible, we have moments that tell us or that narrate to us when people went through the moments of anxiety. Porque la ansiedad siempre ha estado presente. Because anxiety has always been present. Y en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, So in the first letter, the Apostle Peter writes, encontramos las recomendaciones que hace. and we find recommendations that he gives to us. Eso fueron recomendaciones que le hizo a la iglesia de aquel entonces. These were recommendations that he wrote, that he went ahead and gave to the church of that time. Y en ese tiempo los cristianos estaban pasando una etapa de persecución. And in that moment, the Christians were going through a moment of persecution. Y esa persecución les había traído mucha ansiedad. And that persecution had brought so much anxiety. Y este tiempo And in that time, tiene características muy especiales, it has characteristics that are so very special. porque hoy se ha comenzado a levantar ese nivel de ansiedad mientras van pasando las horas, los días y las semanas. So the anxiety is rising as the hours and the time goes by. Y una de las cosas que a mí me preocupa es cuando la gente llega a esa etapa de la ansiedad. And so I worry about that moment
moment when people get to that moment of true anxiety. Y yo me pregunté hace 2 semanas y dije, ¿cuánto tiempo puede resistir la gente encerrada o escuchando ese tipo de noticias? So I asked myself, how long do we think that people are going to be able to be home and listen to all those news and not being able to go outside? Y hoy estamos llegando a ese límite. And today we're getting to that moment. Son el tiempo más peligroso en cuando comienzan a darse las cosas de una manera acelerada. So now is the time when things start to accelerate and things start to move more. Y eso va a traer ansiedad en la vida de las personas. And that's going to go ahead and bring anxiety into people. Ya que vivimos en un tiempo y en un momento desproporcional, Since we are living in a moment that's so unbearable, that's so unwiseable, and we're unable to see things. vivimos en un momento muy complicado, muy difícil. And we live in a moment that is so difficult. Y ese nivel de ansiedad se comienza a ir levantando y las personas comienzan a sentir esa ansiedad, esa presión en sus corazones. And then people start feeling that pressure, that anxiety rising. Vivimos en ese tipo de mundo, especialmente hoy, We live in that type of world, especially now. en un mundo que excede la dimensión del hombre. In a moment where the means of people are exceeded. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad en estos últimos años de visitar un pueblo, de esos pueblos remotos que no acontece nada aparentemente. I don't know if you had the opportunity to visit a town, a village where hardly anything happens. Y cuando hemos ido a esos lugares decimos, ¿cómo me gustaría vivir aquí? La gente vive muy tranquila. And now people are going to be able to say, hey, you know, people there, they live just so calm and peaceful. La gente vive en paz, con mucha tranquilidad. And people are living there and they're so quiet and have a lot of tranquility. Y cuando nosotros visitamos esos lugares sentimos esa sensación de tranquilidad. And then when we visit those villages, we get that sense of calm. Sin embargo, cuando nosotros visitamos ciudades grandes como la ciudad de Nueva York, But as a matter of fact, when we visit large cities such as New York, cuando nosotros estamos en esas ciudades con grandes edificios when we're in those cities that have huge buildings y grandes cantidades de personas, and great amounts of people there, nos hacen sentir toda esa sensación, nos hace sentir insignificante and we have this great sensation as we're there, and we might feel a little bit of insignificant. There's such a large group of people. ante esas grandes construcciones que se levantan. When we're able to look up and see those large buildings, Y vemos que la gente en esos lugares vive, hace muchas cosas ahí, and we see that people live there and do so many other things. trabajan They work there. y nos hace sentir un poco como menos, nos hace sentir un poco insignificante. And we might feel a little of insignificance as we're standing there in the midst of all this. Pero por el otro lado, cuando estamos o vamos a esos pueblos But the other side of it is when we go to those small villages, donde las casas son casas bajitas, no hay edificios muy altos, and we see homes that are just single homes and there's no large buildings around, encontramos a la gente viviendo muy tranquilamente. and we find that people live there in a very peaceful way. Podemos ver que en ellos no hay esa ansiedad que se vive en esas grandes ciudades. And we are able to see that there's no great anxiety as the one you experiment in large cities. Porque vivir en esas grandes ciudades, Because to live in those large cities, las demandas son mucho mayores. then the demands are so much larger. Y cuando esas demandas son mayores, And as the demand gets bigger and que bigger, siempre estamos caminando, haciendo las cosas con el tiempo y vamos tratando de que todo se pueda hacer en un tiempo determinado. and we're walking and we're chasing time and just trying to make sure that everything's done, Eso nos lleva a experimentar ansiedad. then that will take us to experiment anxiety. La mayor parte de gente que vive en estas grandes urbes And the majority of people that live in these places, vive con un nivel de ansiedad muy alto. they live with a
type of anxiety that's very high. haciéndose sentir de que si no pueden salir de ciertas situaciones, eso los va a llevar a otro punto quizás un poco peor. And seeing that they're not able to get out of that situation will go ahead and feel that they're more anxiety of other things. Todos estos factores influyen en nuestra vida, And all of these factors are an influence in our life, afectan nuestra vida emocional, affect our emotional life, nos traen problemas psicológicos, bring to us psychological de problems, todo tipo de problemas, all different types of problems, financieros, financial, familiares, family problems, económicos, financial problems, muchos problemas sociales. a lot of social problems. Así que la ansiedad comienza a afectar nuestro desarrollo como seres humanos. So then the anxiety starts to affect our development as people. Y hoy vivimos, específicamente hoy en este tiempo, vivimos en una ansiedad And especially now we live in a moment of anxiety que va creciendo exponencialmente. that is just rising and just extending itself. Cada día más comienza a ir aumentando ese nivel. And every day it just starts to rise and get bigger and bigger. Y déjeme decirle, la ansiedad And let me tell you, anxiety, afecta a cristianos como no a cristianos. it affects believers and Porque non-believers. usted me puede decir, mire pastor, yo soy un cristiano y creo en Dios You could say, Pastor, I am a believer. I believe in Jesus y Christ. tengo fe en Dios. And I have faith in Him. Perfecto, muy bien. Perfect, great. Pero cuando le damos espacio a que la ansiedad comience a manejar nuestros sentimientos, But when you have a moment and you allow anxiety to manage your feelings, no somos inmunes. then we're not immune to that. Igualmente aquellas personas no creyentes, So the same way people that are non-believers, porque la ansiedad afecta a ricos y a pobres, because anxiety affects the rich and the poor. a grandes y a pequeños. It affects the young ones and also the older ones. La ansiedad nos afecta a todos. Anxiety affects all of us. Y en la época que nos ha tocado vivir, And in the time that we are living in, es una época de mucha ansiedad. it is a time of a lot of anxiety. Hoy, especialmente hoy, en esta crisis, estamos comenzando a ver personas llenas de ansiedad. And now today we're trying to see people with a high rise of time of moments of anxiety. Personas que no pueden dormir, People that are not able to sleep. personas que no se pueden concentrar People that are not able to concentrate por causa de esa ansiedad. because of that anxiety. La ansiedad está creciendo de una manera increíble So anxiety is rising and growing in such a quick y way. está afectando a muchas personas a nivel mundial, And it's affecting everybody across the world. porque la ansiedad está llegando al tope. Because anxiety is just rising and getting to the Y high eso, levels. y eso es lo peligroso. And that is the danger. Cuando esa ansiedad llega a ese tope. When the anxiety rises to that moment. Y por eso yo tengo esta pregunta, So then that is why I have this question for para you today. tratar de ayudar To be able to try to help you. a que esa ansiedad no afecte a su vida. So that anxiety does not affect your life. Y la pregunta es, And then the question would be, ¿qué hacemos frente a la ansiedad? so what do you do in front of anxiety? ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando estemos en ese nivel de ansiedad? So what is our reaction when we're right at that moment of Lo anxiety? primero que nosotros tenemos que hacer, So the first thing that we need to be able to do, no debemos negar lo que está pasando. we should not be able to deny what is actually happening. No decir, no, esto no es real, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir nada. Not to go into the denial phase. No, this is not happening. This is not going to get to me. No. No debemos negar lo que está ocurriendo. We should not deny exactly what is happening. Algo está pasando en el mundo, Something is happening all around the world. aunque quizás las noticias sean exageradas, pero algo está ocurriendo que la gente está comenzando a vivir con mucha ansiedad. Maybe the news are exaggerating, but something's going on. People are living in chaos and anxiety. Tenemos que aceptar esta realidad. Algo está ocurriendo en el mundo, We need to accept this reality. Something's going on in the world. pero también tenemos que tener mucho cuidado. But also
also we need to be very careful. Tomar las precauciones que se nos aconsejan que debemos de tomar. We need to take the precautions that we have been advised to take. No olvidemos también Let's not go ahead and forget obedecer las órdenes que nos dan las autoridades civiles to obey the orders that have been given to us. y especialmente las autoridades sanitarias. And especially the orders that come from the team of sanitation. Si nos dicen que tenemos que tener cierta distancia cuando encontramos o hablamos con alguien, debemos de respetar esos límites. Especially if they have given us a certain limit and have said you must go ahead and when you see somebody stand a certain amount of length between you, you need to follow that. Si nos están diciendo que no nos reunamos en grupos de personas muy numerosos, If they're telling us don't gather in large groups of people and they're giving you a certain amount, don't do it, don't disobey. obedezcamos esas órdenes que nos dan las autoridades. Go ahead and obey the orders the authorities are providing Así to que, us. ¿qué nosotros podemos hacer frente a la ansiedad? So what can we do when we're face to face with anxiety? No debemos negar que estamos pasando por un momento difícil. Let's not go ahead and deny and say that we're not going through a difficult moment. En la carta que escribe el apóstol Pedro, So in the letter that Apostle Peter writes, pues su primera carta, ahí en el capítulo 5, it's his first letter right there in chapter number 5, versículo 6, and we go to verse 6. Pedro les está hablando a personas que están en peligro. So Peter's talking to people that are in great danger. Son personas que están viviendo una persecución feroz contra ellos. They're living through a moment of persecution against themselves. Ellos están siendo perseguidos, They are being persecuted. sus vidas están en peligro. Their lives are in danger. Pedro les dice, So Peter says to them, en medio de todas esas adversidades que están viviendo los cristianos de aquel entonces, in the midst of all those adversities that they're living through, este es el consejo que da la palabra de Dios. so this is the advice that the word of the Lord gives. Y este es el consejo también para nosotros que estamos viviendo en este tiempo difícil. And this is also the advice for us that we're living through difficult moments. Hoy, cuando la ansiedad comienza a invadir los pensamientos, el corazón, todo lo de las personas, When anxiety is starting to take over all of our aspects and everything in us. Dios nos dice, So God says to us, por medio del apóstol Pedro, through Apostle Peter, echa toda ansiedad. he says, cast all your anxiety. Debemos de echar toda nuestra ansiedad en el Señor. It says, cast all your anxiety upon the Lord. Porque como le decía, cuando en la ansiedad comienza a tomar control de nuestra mente, When the anxiety starts to take control of our minds, comienzan a surgir algunos síntomas, algunas cosas que comienzan a afectar a las personas. and then a couple of symptoms start to arise and affect the people. Cuando la gente escucha noticias When people start to listen to news, y viene ese momento que causa ese temor, and then that moment comes when the fear enters. y ese temor se va convirtiendo en ansiedad. And then that fear starts turning into anxiety. Y de repente a usted le dan ganas de toser o le dan ganas de estornudar. And all of a sudden you feel that you're going to need to sneeze or you need to go ahead and cough. Pero como ya está en el nivel de ansiedad, But because you're already in the level of es anxiety, decir, el miedo ya sobrepasó ese límite and now the level has already overpassed the limit, y ha llegado a esa ansiedad, a experimentar esa ansiedad. and now you're at the moment of experiencing that anxiety. A algunas personas les comienza a faltar el aire. And then some people feel that maybe they're not being able to breathe. Sienten una presión que no pueden respirar muy And bien. they start to feel pressure and it seems like they just can't Y breathe very comienzan well. a pensar, es que ya me infecté con este virus. And then they start to think, my God, I think I'm infected. Y ese es el problema, porque a eso lleva la ansiedad. And that is the problem because that is where anxiety is working. It takes you to that A que moment. surjan esos síntomas Until those moments of the symptoms appear sin tener quizás el virus. without you even having any type of virus. Porque la ansiedad ha hecho un trabajo que lo ha llevado hasta ahí. Because anxiety has done its work in taking you up to that moment. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto, So when we go ahead and get to that moment, ¿cuál es
el problema entonces? So then what is the problem at that time? ¿Cuál es la situación? So what is the situation? Cuando llegamos a ese punto de ansiedad, When we go ahead and get to the moment of es anxiety, que cuando se llega hasta ahí, it's because when you finally get to there, tenemos que aprender a manejar este problema de una manera espiritual. we need to be able to manage this in a very spiritual way. Aprender a manejar esa ansiedad. Being able to learn how to manage that anxiety. En la vida In life itself, hay dos tipos de problemas. there's two types of problems. Yo siempre he dicho que en la vida, cuando vienen los problemas, You know, I've always said that in life, when you have problems, hay problemas que nosotros no podemos solucionar. there are problems that we just cannot fix. Hay problemas que sí tienen solución. There are problems that we actually can Así que fix. si el problema tiene solución, So if the problem has a solution, pues ¿por qué entrar en ansiedad? then why go ahead and enter into a type of Y anxiety? si el problema no tiene solución, And if the problem does not have a solution, ahí está, no tiene solución. then guess what? It just doesn't have a solution right now. Y no debemos de entrar en ansiedad. And we should not enter into a moment of anxiety, Porque existen esos dos tipos de problemas. because those two type of problems exist. Los problemas que son manejables, The problems that are able to be managed. esos son los que nosotros podemos manejar. Those are the ones that we're able to manage. Como por ejemplo, hoy tenemos problemas. For example, today we have problems. Algunos de esos problemas los podemos manejar. Some of them we're able to manage them. Posiblemente otros no, necesitamos ayuda And possibly others we're not able to, and we're going to need some type of help. porque están los problemas inmanejables. Because the problems that we have are unable to be managed. Y esos problemas inmanejables And those problems that are not able to be managed son aquellos que están mucho más allá de nuestras probabilidades. are those that are way away from our limits. A esto se refiere el apóstol Pedro. And that's exactly what Peter is making a reference Cuando to. nosotros estemos en ese nivel de esos problemas inmanejables, So when you're that level of moments of problems that are not able to be manageable, pongámonos en las manos del Señor, then you need to go ahead and place them in the hands of the Lord. porque Él tiene control de todo. Because he has a control of everything. Nosotros encontramos en diversas partes de la Escritura So in different parts of the scripture, a hombres que pasaron por situaciones difíciles we're able to find men that went through moments of y difficulty. que nos hablan de que cuando estamos ahí debemos de confiar en el Señor, And they go ahead and speak to us and says, when you're in that moment, trust in the Lord. de echar toda nuestra ansiedad en el Señor. And it says, cast all of your cares upon the Lord. Porque cuando no sabemos librarnos de la ansiedad, Because we're not able to be set free from anxiety, esto se viene a convertir en algo mucho más difícil. then this becomes in something so more difficult. Y yo sé que no tengo mucho tiempo, pero hay una historia que le quisiera compartir así a grosso modo. And I know I don't have a lot of time, but I really want to share this story with you. Y es la historia de Jonás. And it's the story of Jonas. Algunos quizás están familiarizados con la historia de este hombre. And maybe some of you are very familiar with the story of this man. Y Jonás fue enviado por Dios a cumplir una misión. And Jonas was sent by God to be able to fulfill a mission. Y Jonás, en vez de cumplir lo que Dios le estaba enviando a hacer, él agarró hacia otra dirección. And Jonas, instead of fulfilling the mission that God had said to him, he decided to go somewhere else. Subió a un barco So he went ahead and took a boat. y cuando estaba en ese barco, And when he was inside the boat, vino una tremenda tempestad, una tormenta muy then fuerte. an incredible storm came against the ship. Y los que estaban en la embarcación se hundían, se perdían And prácticamente. then the people that were inside the ship were probably drowning and were desperate. Y comenzaron a tirar todas las cosas que estaban en el barco. And they started to just throw out all the stuff that were inside the ship. Y ahí estaba Jonás, And Jonas was right there, el provocador de aquella situación. whom had provoked all of this Y él situation. dijo, yo soy el problema, así que tíreme a mí al agua. And he said, guess what? I am the one who's provoked this. I am the problem. Throw me overboard. Agarraron a Jonás y lo tiran al agua. So they go ahead and grab Jonas and throw him overboard. Y cuando Jonás cae al agua, entra a la boca de un gran pez. So when he falls into the water, he falls into the mouth of this great Y fish. cuando Jonás estaba dentro del pez, And when Jonas was inside of this great fish, llegó a ese momento de la ansiedad. so he came into the moment of anxiety. Llegó a ese límite He came into the moment de experimentar esa ansiedad. into being able to experiment that anxiety. Así que
nosotros no lleguemos al límite que llegó Jonás. So let's not get to the moment that Jonas got to. No esperemos que la ansiedad traspase esos límites Let's not wait for anxiety to overpass the limit o que llegue hasta el tope. or to be able to get to the top of that moment. Seamos sabios. Let's go ahead and be wise. Pongamos nuestra ansiedad, como dice la palabra de Dios, Let's go ahead and place our anxiety just like the scripture teaches us. en Dios. We need to trust God in En this. Dios, especialmente hoy, en este momento. We need to trust God, especially right now. Si usted está en esta etapa de ansiedad, If you're in this moment of anxiety, eche su ansiedad en el Señor. go ahead and put your anxiety upon the Lord. Ponga toda su ansiedad en Él. Go ahead and cast all of your cares and anxiety onto God. En el pasaje de esta primera carta del apóstol Pedro, In the passage that we have here on 1 Peter, encontramos dos partes bien marcadas. we find two things that are well defined. Y la primera parte es una orden. And one part is an order. Obedecemos. And it says that we need to obey. Sí, es decir, echar nuestra ansiedad. Hay It que says obedecer. We need to go ahead and cast our cares. That's the first part, obey it. Pero obedecemos porque creemos. But we are obeying to cast our cares because we believe. Y la segunda parte es debemos de ejercitar nuestra fe. And then the second part is to go ahead and exercise your faith, put it in action. Hoy más que nunca Today, more than ever, debemos de ejercitar la fe en el Señor. we need to go ahead and practice putting our faith upon God. Por lo tanto, Therefore, no seamos derrotistas let's not go ahead and be people who fail. en medio de esta situación. Let's not go ahead and give up in the midst of this situation. Confiemos en el Señor. Let's go ahead and trust in the Lord. Él tiene todo bajo control. He has everything under control. Así que confiemos en Él. So let's go ahead and trust in Him. Manejemos la problemática con criterios. Let's go ahead and manage all this with strict criteria. Hagamos lo que se nos indica Let's go ahead and follow exactly what is indicated to us. y sobre todo, And above all, confiemos en el Señor. let's go ahead and trust in the Lord. Poner toda nuestra ansiedad en Él. Let's go ahead and cast all of our anxiety upon Him. Así que si usted está llegando a ese límite de ansiedad, So if you're getting to the moment of extreme anxiety, póngalas en las manos del Señor go ahead and place that in the hands of the Lord. y haga algo. And let's go ahead and do something. Deje de escuchar tanta noticia, Stop listening to so much news, especialmente las noticias que tenemos hoy en los medios. especially some of the news that we get through different type of media. No son ya noticias. They're no longer news. Le están diciendo lo que va a pasar mañana. They're telling you what's possibly going to happen tomorrow. Y eso es lo que ha sucedido con mucha gente que ha entrado en ansiedad porque le están diciendo lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir la otra semana, lo que va a pasar el otro año. And people have not entered into this moment of anxiety because now they know they listen to what's going to happen tomorrow, what's going to happen in the future, what's going to happen in a few months. Yo no le estoy diciendo que deje de ver toda noticia. No, escuche las noticias que a usted le van a ayudar. So I'm not saying go ahead and just stop listening. I'm telling you, listen to the news that you want, that you're going to go ahead and be able to follow that are truthful. Porque por esa razón hay mucha gente entrando en ansiedad. Because that is the reason that people are entering into so much anxiety. Han comenzado a escuchar lo que va a ocurrir en un futuro. They're starting to listen to what's going to happen in the future. Porque eso es lo que han hecho los medios. Because that is exactly what the media is trying to do with us. Pensemos más en Dios. Let's go ahead and just change that and think more of God, think more of Him. Confiemos más en Dios. Let's go ahead and just think of Him more and trust Him more. Tengamos la fe puesta más en el Señor. Let's go ahead and have our faith placed on Him more and more every day. Y la paz de Dios llenará sus corazones. And the peace of God will fill your hearts. La paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento. The peace of God that overflows every understanding will come over you. Traerá paz a sus vidas. And it will bring peace to you. Así que nos dice la Biblia, echemos nuestra ansiedad en las manos del Señor. So then the Bible teaches us, cast all your anxiety upon the Lord because He will care
for you. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, That the grace of our Lord Jesus Christ, que el amor de Dios that the love of God, y la comunión del Espíritu Santo and the community that you have together with the Holy Spirit, sea con todos vosotros, that will be all upon all of you, con sus familias, upon your con families. todo alrededor del mundo. Everybody around the world could experiment this. La paz de Dios con ustedes. The peace of the Lord with you. Pero antes de dejar esta plataforma, quiero hacer una oración por usted. But before we go ahead and finish, we'd like to go ahead and pray for you. Y especialmente por mis hermanos de esta congregación, And especially for our brothers and sisters of this congregation. que los estoy extrañando. I am missing you. No los he visto por una semana. I haven't seen you for a couple of weeks. Y usted sabe cómo soy yo de pastor, And you know how I am as a pastor. muy familiar. You know, I am a person who loves my family. Así que quiero decirle que les extraño. So I really want to tell you I miss Y you. que estoy esperando con muchas ganas de volvernos a encontrar para alabar a nuestro Señor juntos. And I am waiting with a full heart to be able to come and worship here together with you. Y quiero orar por usted, And I want to pray for you. por su familia. I want to pray for your family. También quiero orar por aquellos que están en diferentes partes del mundo. But I also want to pray for everybody who's somewhere out there in the world. A mis amigos, My friends. a mi familia que no está aquí con nosotros. Our family that's not here with us today. Quiero hacer una oración para que el Señor nos guarde de todo esto. I want to go ahead and pray so the Lord protects us of all of this. Y sobre todo, si ya está llegando a ese nivel de ansiedad, que pueda poner su confianza en el Señor. And especially if you get into the moment of anxiety, we want to tell you, please trust the Lord tonight. Vamos a orar al Señor. Let's go ahead and pray to God now. Señor, gracias. Father, thank you. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and for your mercy. Gracias, Señor, por ofrecernos tantas cosas maravillosas, Señor. Thank you, Father, for offering so many wonderful things. Que en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo, Señor, Father, that in the midst of all the circumstance that we are living through right donde la now, vida se nos ha amenazado, Señor, con cosas que están fuera de nuestro control. when our life has been threatened, things that we are not able to control. Nosotros ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Father, but we are placing our life in your hands En tus tonight. manos, Señor, nos escondemos Father, in your hands we are going to de hide toda pestilencia, from anything that comes de against todo us, virus, against any pest, any de toda virus, enfermedad. any illness. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. nos escondemos en ti, Señor, Father, we hide in you porque tu paz llenará nuestros corazones. because your peace is going to fill our hearts. Oramos, Señor, por nuestros amigos, Father, we pray for our friends. nuestros amigos de las redes, Señor. Father, we pray for all of our friends who are in social media. Señor, bendíceles, Father, bless each one of them. guárdales. Protect them, Lord. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. In the name of Jesus, we ask that tonight, Señor, bendice a mi familia. Father, bless my family, Señor, en Los Ángeles, my family in Los Angeles, en El Salvador, Señor, my family in El Salvador, en las diferentes partes que ellos vivan, Señor. in the different parts of the world that they live in. Bendícelos, Father, bless them, guárdales. protect them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Señor, también bendice a mis hermanos en la fe, Father, also bless my brothers and sisters through faith. a la congregación, Señor, que tú me has permitido dirigir. Father, the congregation that you have allowed me to be able, Father, Señor, to be yo pastor te pido que tú les guardes, to. Father, I ask that you protect them. que la paz tuya, Señor, esté en sus corazones Father, that your peace will be upon their life. y que juntos pasaremos esta tormenta. And that together we're going to go through this storm. Señor, ayúdales, dales ánimos, Father, help them, encourage them. que esa ansiedad no toque sus corazones. Father, that anxiety will not touch their lives. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus.